Ka-Eagles, ang video na to karon na day misa mo ang balay nya ting paniud to ni mga ka-Eagles. Pag abot na ko gikan sa simbahan mga ka-Eagles, maujud intaw ni akong naabtan oy, akong brother-in-law nagsugba day siya og baboy. Lami kayo ni ka-Eagles. Nya diyang dapita mga ka-Eagles iya nagyud intaw ning gibali ning iyang sinugba ato pa ning balihon ka-Eagles kay aron lagi jud intaw nga dili pod intaw masunog oy. Nya diyang dapita mga ka-Eagles ako po ning sister iya pod intaw ning gihiwa-hiwa ning watermelon. Lami kayo ning watermelon mga ka-Eagles kay bugnaw kayo ni gikan sa ref. Hinahinay pod intaw na niya paghiwa. Akong nabantayan ba mga ka-Eagles kay kasagaran naman intawon nga mura bitaw kanon na tuog natay mga party. Sikat naman intawon kayo ning watermelon nga mao intay kanon na to. Unya dihang dapita mga ka-Eagles, mapod intawon ninyong ka-Eagles nangunay gyud intawon ko ani og tan-aw ni aning sinugba sa akong brother-in-law. Unya dihang dapita mga ka-Eagles, gihiwa-hiwa na gyud intawon na to ang sinugba. Unya na pud tay sauce nga lami kayo mga ka-Eagles kay gibutangan intaw na og limon nya na pud tay sili lami jud na kayo mga ka-Eagles. Na pud tay lechon manok mga ka-Eagles no mao jud intaw ni sudan namo karon nga udto mga ka-Eagles. Diyang dapita mga ka-Eagles nangaon na jud intaw ni akong kauban ani ni kaon mga ka-Eagles ako ang mga sisters og kini akong brother-in-law, akong papa ug akong mama og kining brother-in-law pud sa akong brother-in-law. Ako ang mga pag-umangkon mga ka-Eagles. Na jud intaw mi sa gawas na ngaon mao jud intaw ni amo ang pinakanindot nga venue oy kung magtapok-tapok mi ari jud intaw mi sa gawas mga on kay lagi na pod intaw hangin relaxing ra pod kay diri sa gawas mga ka-Eagles. Landong pod diri ang mga ka-Eagles kay lagi na may punuan nga mangga diri ang mga ka-Eagles maong landong. Kita kay kong naong diri gagmay kay hongit. Kung ako'y mukaon diri sa mua mga ka-Eagles usay maabtan og usa ka oras, duha ka oras una ko muhawa sa lamisa oy kay lagi ang akong buhat intaw. Dugay kaayo mo magkaon kay hungit nya tanaw na pud sa cellphone oy mo nagyud intay uso na karon ba. Pagkahuman day na mo og kaon mga ka-Eagles ni ari pud ko diri sa luyo daghan naman day kaayong bunga nga iba diri mga ka-Eagles. Bantog ra nga kung magluto sila og inunonan diri sa balay na aman joy iba. Now I know char. Magkatawa magpugko oy bisag unsa ra man jud intaw ni mugawas ako mga ba sa panahon nga mag voice over ko oy maupo na mo ang mga manok diri ang mga ka-Eagles pagtuyok pod ako diri oy dagko naman kayo ni mga baboy di ay pod diri oy lami na pod intaw ni lechon no pag human akong tuyok sa luyo mga ka-Eagles ni ari ko diri na pod sa atubangan nya na pod diri sila nagtapok-tapok akong amahan nagduyan-duyan nahan nga mo duyan ka-Eagles. Ari mo diri kay naami daghan kay nga duyan diri makatugjog ka kay landong pod oy nya mo pod intaw na ako mga pag-umangko diri sa kusina. Enjoy jud intaw kay sila na nga og mangga mga ka-Eagles daghan pod kayo intaw og mangga diri sa mua kay tingbunga pod intaw sa mangga. Unya dihang dapita mga ka-Eagles ni tungtong jud intaw ko diha oy kay ni kaon jud intaw ko og mangga kana nga nangagda pod intaw ko ana ninyo og kaon og mangga pa kaayo ang among mangga diri mga ka-Eagles oy nagpasalamat pud intawon mi sa amo nga pag-umangkon nga mao pud intoy nagkat-kat na mo ani oy kay aron nga makakaon jud intawon pug mig mangga tuwaan na tog asin mga ka-Eagles lami na kayo ni sa gamay pa day ko mga ka-Eagles musayo jud intawon kog mata kaniadto mga ka-Eagles kay moadto kog mga punuan sa mga mangga kay mamuwak jud intawon kog mangga oy usahay mamahaw ra jud intawon kog mangga sa una grabe pong lisura intawon po sa among panahon ni adto mga ka-Eagles oy kay po mikabuk igsoon in town nya ako ang trabaho sa akong amahan bisag unsa ra jud in town oy grabe jud in town paita. Salamat na lang jud in town sa Ginoo mga ka-Eagles kay nahawas pud in town ni atong mga kalisura oy. Pero salamat ko ni atong mga kalisura mga ka-Eagles kay nahimo jud in town tong inspirasyon nako ba nga mo eskwela jud in town ko oy kay aron nga makahuman in town pug ko. Salamat jud in town sa Ginoo mga ka-Eagles kay nakahuman ra jud in town pug ko sa akong pag-eskwela in town. Diyang napita mga ka-Eagles wala pa jud intaw ko nahuman nagkaon gilamian pud intaw ko sa mangga kay kini pong mangga nga akong gikaon Injan minggo man pud ni mga ka-Eagles dili man pud siya aslom. Karong mga panahon na mga ka-Eagles dili na pud ko kagwantag ka og mangga nga kana bitang aslom kaayo oy surrender na jud intaw ko. Lahi na jud intaw ning kanang bata pa ta or tiguang na kay medyo tiguang na pud intaw ko mga ka-Eagles. Mao na kini po natong lawas magkatiguang mura po himilion na pud kaayo og pagkaon labi na og mga pagkaon nga aslom no. Kinsay makarelate sa akong istorya mga ka-Eagles, di ba? Mag-amping pud ta mga ka-Eagles, oy, dili pud ta sige kaon og aslom.
aslom. Kay dili pod maayo para sa tong lawas mga ka-eagles og sige tagka og aslom. Nga na tong video guys ha. Ngayon tag mangga.